पागरु चारि प्रकार प्राणी सृष्टि हेतिबार तांको ब्रह्म बोली कहिले ब्रह्म संहिता ज्ञानी माने सेतिकी नुहे जदि हम मातृभाषा भीतर को आसी जिबा ओडिया साहित्य भीतर को आसी जिबा तले ओडिया साहित्य भितरे कोन ताहा लेखा नाही कि ए कपिल ओडिया साहित्य भितरे काहा को रचना कवि किए हे मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज आपण मान तो समस्त ज्ञानी मान बसी आज की 13 वर्ष पूर्व 2012 मसीहा मार्च मासरे मोर आज भी मन अछि 2012 मसीहा मार्च मासरे आम मातृभाषा ओडिया को मिलिला शास्त्रीय भाषार मान्यता आम मातृभाषा ओडिया शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइला 2012 मसीहा मार्च मासरे आज की 13 वर्ष पूर्व बापा आज जो कवि माने जो कथाकार माने जो ज्ञानी माने जो प्रवचक माने जो प्रकार साहित्यिक माने जीवन को तिल तिल दग्धीभूत करिसंती खाली सेतिक नुहे निजर समय को देइसंती केवल आम भाषा को मातृभाषा को शास्त्रीय भाषार मान्यता मिलवा पाई सेमानक भितरु अन्यतम जड़े कवि से कवि हेले मधुसूदन लेखि नाहंती तांकु काहे कि ब्रह्म कहिबा मधुसूदन साहित्य रे पुओ कोन कहिले बोले धन्य हे ईश्वर तुम्भ धन्य हे ईश्वर तुम्भ ये बुद्धि कौशल हे बुद्धि कौशल पंते गढ़िला मेघ वायु जलता मेघ वायु जलता हे वायु जलता पारे गढ़िला मेघ वायु कहले ज्ञानी माने तांकु काहे कि ब्रह्म कहिबा धन्य हे ईश्वर तुम्भ बुद्धि कौशल केमंते गढ़िलो मेघ वायु जल स्थल कपिल रे ये जो मेघता को किए सृष्टि कला यही प्रभु पवन को किए सृष्टि कला यही प्रभु पानी की किए सृष्टि कला यही प्रभु ए माटी की किए सृष्टि कला यही प्रभु खाली सेति की ये असमरे धारा श्रावण वर्षा परि वर्षा होची ज्ञानी माने केबे आपण माने देखि नथिबे एमिति वर्षा चलित वर्ष जो प्रकार वर्षा हेलानी आउ गत खरा दिन रे ग्रीष्म दिन रे जो प्रकार ग्रीष्म प्रायतः केबे आपण अनुभव कर नथिबे अपेक्षा करंतु वर्तमान वैज्ञानिक माने सूचना दे सालेनी चलित वर्ष जेते की शीत हेबो प्राय एते शीत केबे हे नथिबो काहे कि सब होची जणे करूछंती ना जणे करूछंती ना ये असमय रे वर्षा आकाश रे कोटि कोटि ग्रह तारा नक्षत्र जिए सृष्टि करिछंती सेई पर आहुछंती ब्रह्म रे आश्चर्य बिंधाणी से होउछंती आश्चर्य कारीगर जहाँ से तैयारी करिछंती जगत रे केही तैयारी करि परिबे ना आश्चर्य जिनिस गुड़िया तैयारी करिछंती शुणिबु कोन आश्चर्य करिछंती बोले जल रे रखिलो माछ जल रे रखिलो माछ ये सुनी रे चढ़ाई रे सोनिया रे चढ़ाई भोली जीवा रखि देला सब ठाए भाड़े भाड़े देवा रखि देला सब ठाए देला सब ठाए भाड़े भाड़े जीवा रखि देला सब ठाए मधुसूदन कहले ज्ञानी माने तांको परि आश्चर्य बिंधाणी की अछि आश्चर्य कारीगर किए अछि कौन सी आश्चर्य ना जल रे रखिलो माछ शून्य रे चढ़ाई भली भली जीव रखिदेले सब ठाई बापा मान
জ্ঞানীমান ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା ହଁ ସେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ କହିଲେ ଇଏ 56 କୋଟି ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବାଲା ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି 56 କୋଟି ଜୀବକୁ ସେଇ ଜଣକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାଇଁ ମା ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛିରେ କପିଳ କାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମତେ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ହଉଛେ ମଣିଷ ହଁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାଛ 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 ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କଣ ସାରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ମାଛଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ବଞ୍ଚୁଛି ହଁ ଯଦି ପାଣି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ମରିଯିବ ମଣିଷ ଉପରେ ରହିକିରି ବଞ୍ଚୁଛି ସାର୍ ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ମରିଯିବ ସବୁ ଜୀବକୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହଁ ସବୁ ଜୀବକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହଁ ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ସିଏ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିବ ବଞ୍ଚିବ ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ହଁ ସିଏ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଲେ ମରିବ ମରିବ ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ଯିଏ ଉପରେ ରହିକିରି ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ଯିଏ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ମରିବ ମରିବ ଇଏ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ହଁ ସାର୍ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କିରେ ହଁ ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ ଶୁଣୁନୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଖୁ ଗଛରେ ଭରିଲ ଆଖୁ ଗଛରେ ଭରିଲ ଇଏ କେତେ ମିଠା କଅଁଳା ପିଲାକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଲା ଖାଲି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ତା ଭିତରେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଖୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହଁ ଆଖୁ ରସଟା କେମିତି ସାର୍ ମିଠା ଲିମ୍ବ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହଁ ତା ରସଟା କେମିତି ପିତା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ସିଏ ତ ସବୁ ତିଆରି କଲେ କାହିଁକି ଆଖୁ ମିଠା କଲେ କାହିଁକି ତାକୁ ପିତା କଲେ ହଁ ଯଦି ସବୁ ଫଳକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହଁ ତେନ୍ତୁଳି କେମିତି ଲାଗେ ସାର୍ ଖଟା ଲାଗେ ଅଁଳା କେମିତି ଲାଗେ କଷା ଲାଗେ ୟାକୁ କାହିଁ ଖଟା କଲେ ତାକୁ କାହିଁ କଷା କଲେ ହଁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଏଇତକ ଯିଏ କଲେ ହଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ କିପରି କାନ୍ଦେ କିରେ ସାରେ କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦେ କୁଆଁ କୁଆଁ କିରି କାନ୍ଦିଲା ଯଦି ନ କାନ୍ଦିଲା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପାଟି ଏ ଫିଟି ଯଦି ଗୋଟାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ନ କାନ୍ଦିଲା କଣ ହୁଏ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଅଛି ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ହଉ କବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କବି କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାରଳା ମହାଭାରତର ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଲେ ହଉ ହଉ ଯୋଉଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁଆଡେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଲେଖିଲେ ବସୁ ଆଜ୍ଞା କଲମ କରିଦେଲେ ପୁଅ ହଁ। କଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ରାସବ ପରାଏ ଏ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ଜନ୍ମ କାଳେ ଏ କାଳ আরে রাসব পরায়ে শবদ শুভিলা জনম কালে ইয়ে তুলক্ষয় কুয়ে কাল জনমিলা তুলক্ষয় কুয়ে কাল জনমিলা কুল রক্ষা লাগি সংহার বলো বেদরা বলো বেদরা বলো বিদুরা বলো বিদুরা মহিলা যেতে পরকার যে কাল মায়া সিহুদয়ে রাখিলা কাল মায়া সিহুদয়ে রাখিলা জন্মিলা বাৎসল্য বিকার আরে কহিলা যেতে পরকার ବସୁ ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କୁଆଡେ ମଣିଷ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦିଲାନି ନା ଗୋଟାଏ ରାସବ ବୋଇଲେ ଗଧ ପରି ରଡି ଛାଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଧ ପରି ରଡି ଛାଡିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା ସେତେବେଳେ ହଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦୁର ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ହଁ
विद्रोह डाकिले भाई हाँ। ये मनीष पिला परिवर्ते ये कौन गोटा गध परी कांदिलानी କାନ୍ଦିଲା ତଣ୍ଟି ବସି ये आपण को वंश रखिबनी ये गोटा वंश गुड़ा पुओ जन्म हैला अतएव ज्ञानी माने मनीष पिलाटा जन्म हैला मात्र के कुआ कुआ गिरी कांदे ଆଜ୍ଞା कहलु कपिल ତାର କହୁନାହାନ୍ତି काई की कुआ कांदिला ଆଶା ଦିଦି कुआ शब्दर अर्थ कोन ତାର କଣ ଅର୍ଥ कुआ शब्दर अर्थ होची कुत्रागत 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 ଏ कुआडे गलो खोजिला ଖୋଜିଲା काहाकू खोजिला କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା किरे जन्म तो हैला ହଁ पुणी खोजिला काहाकू କାହିଁକି मातृगर्भर जेतेबेले थिला ହଁ पिलाटा किपरि थिला हाथ जोड़ी ହଁ आमे जेमती दियंक पाखकू गले ଆଜ୍ଞା आंठू माडिकिरी हाथ जोड़िकिरी दियंकू मुंडिया मारंती मातृगर्भ हाँ से देखे देला रह अच्छा मातृगर्भ भीतर पिलाटा सेमती था ଆଜ୍ଞା काहेकि सेमती था ଜାଗା ସଟ कोला जागा शॉट ଆପଣ ସେଠି ବାଡା ଯାଇଛନ୍ତି अरे मातृगर्भरे जागा शॉट ହଁ ଯଦି ବିସ୍ତାର ଥାନ୍ତା बाबाजी यशोवंत ଆଜ୍ଞା किरे जेते बेले माता गर्भे हेलो यशोवंत दास कहले मातृगर्भटा हूँ अणाकार भूमि ଆଜ୍ଞା जार आकार कहीं कलना करि पारंती नाही ता आकार को तो कहीं कलना करि पारिबेनी ନା जागा केमती सटेज हैला ତାହେଲେ ଜାଗା ଯଦି ସଟେ ନା ଖାଲି काई के हाथ जोड़िकिरी आंठेकिरी मुंडिया मारिबा परि रहिला ଏ ना सही मातृगर्भ भितरे ଆଜ୍ଞା काहे की रहितला सुनिबो कपिल ଆଜ୍ଞା किरे मातृगर्भरे लय करी हो ब्रह्मरे थिला लय धरी हो मातृगर्भरे लय करी ब्रह्मरे थिला लय धरी जीव ब्रह्मन डायरेक्ट कनेक्शन कोउठी କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା मातृगर्भ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆଜ୍ଞା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଭାଗବତ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ତ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ ହଁ ଜ୍ଞାନ ତ ଜ୍ଞାନ ହଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଚିକଚିକି ମାରେ ଯୋଉଟା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେଟା ସାରେ ଚିକଚିକି ମାରିବ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ ଲୋକଟି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଚିକଚିକି ମାରେ ସେଟା କି ଜ୍ଞାନ କିରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତରିକା ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ କୋଉଠି ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ପଢି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଢିନୁ ମୁଁ ପଢି ଦେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ନା ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ କଇଦେଇଛ ବିଳାସରେ ଭାଇ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଇରେ ବାଟରେ ବନରେ ପଡି ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶୀଳ ଇଏ ବିଷଉ ରାମ ଚରଣ ଲାଗି ସେ ବନରେ ପଡିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ଆଜ୍ଞା ଶିଳା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ପାଷାଣ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ପଥର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ପଥର ହୋଇ ଅହଲ୍ୟା ପତି ସାପେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ଭଞ୍ଜ କଲେ ସେ ଗୋଟା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ପଡିଥିଲା ଶିଳା ତ ଲେଖିବା କଥା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା କାହିଁ ଲେଖିଲେ କାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ଲେଖିଲେ ସାରେ କାହିଁକି ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି किंतु एठी अब दिव्य ज्ञान भीतर को आसुछंती दिव्य ज्ञान काहाकू कहिबा आज्ञा मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान भगवान जेते बेले मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान आसे सेते बेले भगवान संतुष्ट होंती केते बेले आसिलो कि रे सारे केते बेले मातृगर्भरे जेते बेले हाथ जोड़ी थिलु हां मातृगर्भरे लय करी ब्रह्मरे थिलु लय करी ब्रह्मरे थिलु लय करी ब्रह्मरे थिलु मातृगर्भरे लय करी ब्रह्मर थिलु लय धरी जते बेले मातृगर्भरे थिलु सेठी जीव ब्रह्मर डायरेक्ट कनेक्शन होइतिला हाथ जोड़ी की प्रभु को सेठी के बेले पचारुथुलु प्रभु येठी सब तो तेमु टेकी देली ताकू ही कहा जाय दिव्य ज्ञान कोन कले पिंड पुराण सुत बीत हो सुत बीत
কলিত পাদে সমর্পিত ତାକୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ପିଣ୍ଡ ପୁରାଣ ସୁତ ବିତ କଲିତ ପାଦେ ସମର୍ପିତ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା। କଣ ଅଲଗା କଲେ? ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ